Thank you, Babu sir. Good evening, all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all program advisory committee members and the invited speakers. Words are not enough to thank their constant guidance and support to shape the inauguration ceremony. I, on behalf of the organizing committee, convey deep regards and hearty thanks to our Honorable Chief Guest Dr. P. Setu sir, Mr. Krishnalal Shabra sir, Mr. Alok Ranjan Gupta sir, Dr. P. Tamiz Arasan sir, Dr. M. Chaloday sir, and Dr. Mrs. Ramamani ma'am. My sincere thanks to Dr. Malay Biswas sir, Mr. Sagar Ranjan Sethi sir, Mr. Samuel Das sir, Mr. Vijay Kumar Panigrai sir. Finally, I would like to thank all the BTS staff and the students of the faculty of nursing, St. John's Nursing College, especially BTS committee, everyone, admin sir, everyone, the faculties, they have done a lot of things, they have given a lot of support and guidance by which today our inauguration ceremony has been a very successful occasion. And last, I would tell a word of God that is written in Psalms 118 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Thank you. Thank you, Jenny. धन्यवाद देवा गोटे बड़ पर्व जदि क्या छाड़गले भूल बसत तापरदिन आ कथा हेनी तेणु जहाँ भी छाड़ी जाइए प्रत्येक को मुझे धन्यवाद दिए प्रत्येक अवदान निश्चित भाव आम पाखे अच्छी विशेषकर मुझे धन्यवाद दिए आम मानकर वेल विशर जो मैंने अच्छा बीटीएस प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री से अक्लांत परिश्रम निश्चित भाव सेंट जोन को एक शेष पर्यायर पहुँचे पारी से मोर हृदय सहित मो बीटीएस प्रत्येक टीचर शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री समस्त को मुझे धन्यवाद दिए जदि आम क्या धन्यवाद को छाड़ी जाइचु दयाकोरी आम क्षमा करेंगे धन्यवाद पूर्वर जमी आम नाच द्वारा यही प्रोग्राम आरंभ करूँ से एक नाच द्वारा आम प्रोग्राम शेष करूँ पर आम मध्य रेवरेंड दानियल दास अच्छा से डांस पर आसवे आम प्रार्थना एवं बेनिडिक्शन आगे ने तापर आम डिनर को जीवा आउ मात्र 5 मिनट मन को रक्षा कर सॉरी आमर जो नूतन भाव जो सेंट जॉन जीएनएम पिला माने आसी से माने यही डांस टी को परफॉर्म करेंगे देखेबे अपन को नूतन हेल्ले जदि किसी भूल थी आम को क्षमा करेंगे धन्यवाद।
এই কলেজের যে ইনাগুরেশন কার্যসূচী আমার অন্তিম কার্যসূচী মানে উপনীত হয়েছু কারণ অনেক সময় ধরি আপন মানে বসিছন্তি সেথিপাই মো পক্ষর মু আপন মানকু সমস্তଙ୍କୁ হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুছি এবং নমস্কার জনাউছি। আসু আমার সমস্তে নীরব হবা প্রার্থনা করিবা। স্বর্গীয় প্রেমময় পিতা তোমার পবিত্র মহানামর ধন্যবাদ করুছু, তোমার প্রশংসা তোমার গৌরব করুছু প্রভু। আজির এই শুভ সন্ধ্যারে প্রারম্ভরু এপর্যন্ত এই নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানর সমস্ত বিষয় আমি অবগত হয়েছু। প্রিয় প্রভু আমি প্রার্থনা করু আমার জেলা আমার এই অঞ্চলের বিশেষ করে যে অনুষ্ঠান আমার নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা করাগলা প্রিয় প্রভু সেই অনুষ্ঠানর মুখ্য তুমি হুও এবং যে প্রভু তুমি ব্যবহার করিছ যে প্রভু তুমি বোঝ দিয়েছিল সে সমস্ত বোঝ সে প্রভু কার্যরে পরিপ্রকাশ করেছেন। সেপাই প্রভু আমি তোমাকে ধন্যবাদ দৌছু প্রভু। আমি বিশেষরে প্রার্থনা করু এই অনুষ্ঠানের মিলিত ভাবে দীর্ঘ জীবন কামনা করুছু এবং এই অনুষ্ঠানের যে মুখ্য অধ্যক্ষ এবং তাঁর যে সহ কার্যকারী সমস্ত তোমার চরণ তলে সমর্পণ করুছু। প্রিয় প্রভু তুমি প্রত্যেক আশীর্বাদ কর, প্রতিদিন নূতন চিন্তাধারে সে অগ্রসর করাও। প্রিয় প্রভু বিশেষরে প্রার্থনা করু যে এই শিক্ষা অনুষ্ঠানের শিক্ষা প্রদান করিবে, যে শিক্ষা গ্রহণ করিবে উভয়ଙ୍କୁ প্রভু তুমি আশীর্বাদ কর। সেমানে যেপরি তুমরে প্রেম তুমরে সেবার জীবন যেপরি অন্যমানଙ୍କ নিকটরে উপস্থাপিত করিবা পারিবে, অন্যমানଙ୍କ নিকটরে পরিপ্রকাশ করিবা পারিবে প্রভু সেই বোঝ তুমি সেମାନଙ୍କୁ প্রদান কর। প্রভু আজির সমস্ত কার্যসূচীকে তুম হস্তরে দেউছু এবং ধন্যবাদ জনাই এই প্রার্থনা ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামরে উৎসর্গ করুଅছু। আমেন। এতবেলে পিতা পরমেশ্বরଙ୍କର প্রেম, ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର অনুগ্রহ দান, পবিত্র আত্মাଙ୍କର শান্তি সহভাগিতা চেতনা ও শক্তি এতবেলে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত খ্রিস্ট বিশ্বাসী প্রত্যেকଙ୍କ সহিত বর্তমান এবং অনন্তকাল পর্যন্ত হেউন্তু। আমেন। ধন্যবাদ। थैंक यू। आपन धैर्य निमंते संपूर्ण प्रोग्राम शेष होती आउ थे भी प्रभु को धन्यवाद दी विदाय नौचु। शुभरात्रि। थैंक यू। गुड नाइट। टेक केयर फॉर हेल्थ। गोटे अनाउंसमेंट अच्छी पिला माने दयाकोरी बसब मु इनभाइट कर जो मैंने इनभाइट आसी आम भलेंटियर्स भाई मैंने आपन को कढ़ई ने एपटे आमर डिनर कार्यक्रम रही डिनर प्रस्तुत एपटे जी आम डाइनिंग को जो मैंने इनभाइट अच्छा दयाक जी नहीं कहीं अनुरोध कर जिते इनभाइट आसमस्त को अनुरोध करूँ आपसतु डिनर खाई जी पे अपेक्षा कर गेस्ट मैंने गलापर सब पिला पुनर्बार जा खाद्य खाइब। धन्यवाद। शुभरात्रि।